الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الراضين حمد المستغفرين بالأسحار حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك بفضل الله من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Kembali Al-Khatib mengajak kita semua di kesempatan yang penuh barakah ini, di hari yang mulia ini, mari kita terus menerus tanpa henti memupuk, memelihara, sekaligus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan terhadap perintah-perintah Allah, serta menjauhi segala larangan-larangannya Subhanahu wa ta'ala, dan juga mentaati serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan dan ketakwaan harus terus dipupuk dan ditingkatkan, lebih-lebih di masa-masa seperti sekarang ini, musim yang panas. Selain cuaca yang panas, juga situasi yang terus memanas. Tidak hanya situasi perpolitikan nasional atau perpolitikan daerah, bahkan juga perpolitikan dunia, bahkan situasi-situasi peperangan yang kita ikuti beritanya setiap saat, yang sangat mengharukan, sangat mengerikan, dan sangat menggeramkan, apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina khususnya. Apa yang kita bisa lakukan? Yang paling utama sekali lagi, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita semua akan sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dan lain-lain. Mari kita renungi riwayat ini, di mana suatu ketika dikatakan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lamma hadarat bintun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saghiratun fa akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dhammaha ila sadrihi. Ketika salah seorang putri baginda Nabi hendak meninggal dunia di usia yang sangat dini, maka Rasulullah SAW memerangkul dan memeluk putri beliau tersebut. Thumma wada'a yadahu 'alaiha, lalu kemudian Nabi menyentuhnya, maka meninggallah putri beliau, wahya baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putri beliau pun meninggal dunia di pangkuan
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menangis. Siti Ummu Aiman pun menangis. Rasulullah bertanya kepada Siti Ummu Aiman, "Ya Ummu Aiman, atabkin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'indaki?" Wahai Ummu Aiman, mengapa engkau menangis sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sampingmu, berada di hadapanmu? Maka Siti Ummu Aiman menjawab, "Mali la abki wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabki." Bagaimana saya tidak menangis sementara engkau sendiri wahai Rasulullah menangis, dan ini yang meninggal dunia adalah putri engkau sendiri. Maka beliau menjawab, beliau pun bersabda, "Inni lastu abki walakinnaha rahmah." Sesungguhnya aku tidak menangis dalam arti menangis yang negatif, menangis yang tidak baik, menangis yang mengandung unsur menolak takdir Allah atau membantah ketetapan Allah. Menangis beliau bukan menangis yang melampaui batas-batas etika, melainkan menangis beliau hanya bercucuran air mata, namun di dalam hati beliau ada keyakinan akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau bersabda, "Inni lastu abki walakinnaha rahmah." Aku sesungguhnya tidak menangis karena yang terjadi ini adalah rahmat dan kasih sayang. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun melanjutkan. Beliau bersabda, "Al-mu'minu bi khairin ala kulli hal." Ketahuilah bahwa seorang mukmin, seorang yang beriman, yang betul-betul beriman, bi khair, selalu baik-baik saja, dalam keadaan baik-baik saja, ala kulli hal, apapun keadaan yang menimpanya, dia tetap baik-baik saja. Sekali lagi Nabi bersabda, "Al-mu'minu bi khairin ala kulli hal." Seorang mukmin itu baik-baik saja dalam keadaan apapun. Tunza'u nafsuhu min baini jambayhi wa huwa yahmadullah azza wa jalla. Beliau berkata, seorang mukmin bahkan dicabut nyawanya sekalipun, mukmin itu justru mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saking dalam keadaan apapun dia selalu baik-baik saja. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain yang juga sahih, riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Aneh, ajaib perkara seorang mukmin. Tapi yang betul-betul mukmin, betul-betul beriman dengan sesungguhnya, betul-betul bertakwa dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Ajaib perkara seorang mukmin. "Inna amrahu kullahu khair." Semua keadaannya, semua urusannya tanpa kecuali, semua situasi yang menimpanya, segenting apapun di kasat mata, kulluhu khair, kullahu khair, semuanya baik-baik saja. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Dan keadaan yang ajaib itu hanya ada pada seorang mukmin saja. "In asabathu sarra syakar fakana khairan lah." Apabila ditimpa atau diberikan kegembiraan dalam keadaan senang, dia bersyukur, maka baik baginya kesyukuran itu. "Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah." Dan apabila ditimpa satu kesulitan, kesusahan, penderitaan, sabar, maka dia bersabar, fakana khairan lah, maka menjadilah baik baginya kesabaran itu. Sehingga keadaan apapun, selama dia terus bersyukur dan bersabar, dia tetap baik-baik saja. Karena itu kembali Al-Khatib mengatakan, mari kita pupuk kembali keimanan kita, agar apapun situasi yang menimpa kita, kita selalu yakin akan kasih sayang Allah dan selalu optimis bahwa kita selalu baik-baik saja. Demikian pula saudara-saudara kita di Palestina yang insya Allah kita yakini beliau semua, mereka semua orang-orang beriman yang sungguh-sungguh mukmin. Maka berdasarkan
hadis-hadis Nabi ini tidak salah apabila kita mengatakan mereka baik-baik saja. Meskipun di sisi yang lain bukan berarti kita diam, bukan berarti kita membiarkan. Mereka tetap membutuhkan kepedulian kita. Namun apa yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Jika doa saja yang mampu kita lakukan, ketahuilah bahwa Nabi pun bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Ketahuilah bahwa doa itu juga senjata terampuh seorang yang betul-betul mukmin. Maka dengan sekali lagi meningkatkan, menjaga, merawat keimanan kita itu, maka doa yang terus kita panjatkan akan menjadi ampuh, melebihi keampuhan rudal dan senjata-senjata berapi yang lain yang dikirimkan ke sana. Tidak ada yang seampuh doa, namun doa seorang mukmin. Doa yang lahir dari hati yang betul-betul beriman, maka sesungguhnya doa itulah sangat-sangat ampuh dan luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menimpa saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala ringankan, Allah Subhanahu wa taala lepaskan mereka dari segala penderitaan, segala jajahan-jajahan daripada Zionis Israel. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh Islam dimanapun mereka berada. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkat doa semua orang-orang mukmin di dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Mustafa Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah, Sayyidina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi, fa inna allaha ma'al muttaqin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ثم إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعظيما لنبيه وتكريما وتشريفا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والأنصار والمهاجرين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، ووفق ولاة أمورهم أجمعين لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تفضل على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا هداها وألهمها رشدها وتقواها.
وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.